Round 2. Nasa isa na tayo. Bali, flat ground tricks. Pero ang gagawin natin, combo. Hindi pwedeng one trick. Kailangan many more tricks. Yes. Combo. Let's go. Ginaan. Oops, number 2. 2 or 3. Gerald tsaka si Ash. Oh no! Oh no! Ash, ikaw. Wala. Bagay yung kay Jay, yung isa, yung content na ano, yung harap, tapos biglang ano, yung pamacho content. Wala po alam dyan yan, di po ako yun. Tao. Tao. Tails. Buntot. Ha? Tao yan! Puting na yan. Hindi kanina nabilipin sa'yo. 1 bar gap, half cup drop lang. Alright. 1 bar gap, half cup drop. Portrait ah. Isa ako. Kaya mo magaling eh. So, score na natin si ano. Hindi niya na raw gagawin yung... Paano, anong trick? 180 bonk, Tsaka half cup nose 180. half cup nose 180. Kung yung puro ganun lang papagawa nating trick, mga request nila, puro ganun na lang rin ang gagawin ng iba. Wala na yung line. Ano? Anong rep? Anong nasabi mo dun, rep? Mas maganda kasi talaga line. Kunwari, up manual. Ganon. Oo, ganun. Basta hindi mamamatay yung ano. Oo. Kasi dun sa up bar, nagpahinga ka eh. Oo, ano ka na nun eh. Nag-rest ka konti Oo. para dun sa one. Susunod na trick. Sige. Negative. Ito yung mga picky tricks. Oo, Hindi hindi kasi ano, nakapiki ka eh. Buhay pero yung sana, katawan mo eh. sana, pilitin natin na ano, na galing lahat of sakit. Na ano mo? Sige. Galing ako sa may ano, sa may ano. Manual. 180 gap, tapos peggy 3. Okay lang kaya yan? Okay na ba yan? Diba? Ganda? Yun. Okay. Buhay. Ganun. Buhay kasi. Oo. Hindi nag-rest yung katawan. Oo. Sa peg. Manual 180 gap. Score. Gerard. Gerard. Anong score mo? World ride. Picky. Letra. Ano letra mo? BI? BI. B. BIB. Let's go. Bahawi. Wow. BI. All BI. All BI. Score siya. BI. Yan na. BI. Manual 180 tapos peggy bar. Drop. Okay lang kaya yan? Manual 180 fake bar Doon drop. rin galing ulit. Okay. Tapos 180 peggy bar. Fake bar drop. Hang pipe. Oh. Tire grab. Tire Manual grab. 180 tire grab. Ay, tire grab. Tire top. Tire grab. Tapos, ayun na, peggy drop. Okay. Oh! What work? Full cup drop. Full cup gap. Gap. Half cup down. Full cup gap. Half cup down.
Score? Manual, 180 gap. Fake tire grab. Oh. Alright. Put jump. Ha? Abu Bakar. Put jump. Wala ako nun. Ang ginawa? Kasi mukha mo. Ang gulo nun, par. Parang ano, neutral saka ano, parking. Neutral tsaka parking na may go. Go na. Idol.